Assalamu alaikum. An balima malendenw n'aw bɛɛ lajɛlen ka foli ka bɔ Fofana Haruna fɛ yen. An balima malendenw an bɛna video dɔ kɛ bi le 10 janvier 2022. An balima malendenw an bɛ malenden cɛ n'a musoman bɛɛ lajɛlen fɔ denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan malenden minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan. Fofana Haruna n bɛ ka nin video kɛ Paris le 10 janvier 2022. An bɛna nin video kɛ les aigles de Mali kan Mali ballontannaw. Ka na nin video kɛ ka courage di Mali ballontannaw ma les aigles de Mali. Grand video man di Mali Fofana Haruna ne y'o de fɔ n'anw bɔra réseaux sociaux sanfɛ an bɛ kuma kolomaw de bɔ an da kɔnɔ mɔgɔw de bɛ sigi k'an lajɛ. O de la les aigles de Mali Mali ballontannaw aw ni cɛsiri a ye wuli aw ka na ni coupe d'Afrique ye Mali kɔnɔ duniya bɛɛ ɲɛna duniya bɛɛ ka ye quoi. A dabila sa malendenw Fofana Haruna n b'aw fɔ ka waleɲuman dɔ bi les aigles de Mali. Ne y'o de fɔ Mali malendenw bɛɛ ɲɛna n ko ballontannaw u tɛ tolonkɛ la. Les aigles de Mali u bɛ baara la dɛ. Mali vidéomaniw aw man ka ɲinɛ les aigles de Mali kɔ. Les aigles de Mali a dabila sa. I b'a dɔn ni ne y'a fɔ ko Mali yɛrɛ Mali ni n ye Mali tɔgɔ fɔ ka bɔ n da kɔnɔ Ala yɛrɛ bɛ nɔɔrɔ dɔ de jigin kan quoi. A dabila o de la Mali o de la malendenw an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ kɔrɔta malendenw. 2022 ka coupe du monde coupe d'Afrique safurulayi coupe d'Afrique Ala ka dɔn Mali garijɛgɛ la. 2022 ka coupe d'Afrique Ala ka dɔn Mali garijɛgɛ la malendenw. Ala Mali. O de la malendenw Mali ye danbe jamana ye Mali ye jamana kɔrɔba ye. Mali u ka ballontannaw Mali ballontannaw u bɛ baara la bi u bɛ baara la sini. O de la coupe d'Afrique a tɛ kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ. Aigles de Mali u fɔrilen don ɲinan togoya min na yɛrɛ non ne yɛrɛ jigi bɛ coupe d'Afrique ka ɲinan quoi. O de la Mali ka drapeau ba in bɛ kɔfɛ wa sanga ni waati bɛɛ lajɛlen vert jaune rouge mon pays grand pays Mali. N'i y'a fɔ ko Mali dɔnni bɛ Mali kɔnɔ walayi bi maliyɛnden b'a yɛrɛ dɔn quoi. N'i y'a fɔ ko maliyɛnden ne y'o de fɔ Mali vidéomaniw tɔw ɲɛna n'i b'a fɛ ka maliyɛndenw sɔrɔ i b'i majigin maliyɛnden ye de. O de la i bɛ maliyɛnden sɔrɔ quoi mais n'i y'a fɔ k'i b'i kunkolo kɔrɔta bilahi i tɛ maliyɛndenw sɔrɔ wa i tɛna sɔn i ta ma fo ka dɔnniya ban. Mali vidéomaniw bɛɛ b'a fɛ k'a kɛ estari ye estariya tɛ sɔrɔ tan tɔgɔ ɲini tɛ kɛ tan. E ka tɔgɔ ɲini tɛ kɛ fo n'i ye mɔgɔw nɛni ni e ma mɔgɔw ba nɛni e tɛ tɔgɔ sɔrɔ ni e ma mɔgɔw fa nɛni e tɛ ɲɛ sɔrɔ. Han malendenw o de la ka bɔ ka aigles de Mali fo peuple malien aw félicitations a ye wuli Mali génération bɛɛ cɛkɔrɔba k'a fara denmisɛnnin kan ka Mali aigles supporter ɲinan. Supporter de bɛ courage don ballontanna fana la a bɛ se ka courage ta a dabila sa. Mali ka di Mali ye jamana dumanba ye les aigles de Mali ne bɛ Mali fɛ trop ne bɛ sa maliyɛndenya la bilahi ne tɛ n ka nationalité falen nationalité wɛrɛ ta parce que ne ye maliyɛnden ye n bɛ se maliyɛndenya la. A dabila sa maliyɛndenw Fofana Haruna n bɛ ka video in kɛ Paris a dabila. Et Allah
les aigles du Mali n'aw ye ni vidéo ye fofana aruna m'baw supporter fo adan aw be baramina en bas don balontan manu balontan man wone balontan ga gele ni fembe adabla musique ni ma sake ko fe doni droit may les aigles du Mali ninde kumben kunin kanti ka fo aigles du Mali nyana angan tigi de ñogoma malidew anga ke kelenye kono kulu lui kande be bifo do bolongoni denglen siga beleta foka dunia ban o de la Mali marakaw bamanaw fulaw ni kado ni dogono maningaw kasungaw Mali siya be fulaw angan tigi de ñogoma anga Mali para o de la Mali ka fanga abe sogeli ko kala mayiga anaka président noy Assimi Goïta ye ala ka fanga fana labanjé au boulot. Les autorités maliennes en bas bela jene foko wala jumando Mali politicien chama ni mangake ka foko Assimi Goïta ani fanga imanga billahi ay sabali Mali politicien ante politique ko la ante wari ko la ambe jamana ko de la ni jamana be defan seraw sere anko Mali de ko odi ali Mali diaspora mun be koka par exemple français yanno sogale ko kala maiga ale ni Assimi Goïta nale pouvoir la papier ko no yara diaspora malien bolo koka kosobe ama bampewde mais anu wera folo parce que Mali autorité ou kumana at kartina koka aw ñene kartina kol kelen ke français gantala akacha kartina kelen akira français anya ke Paris si chama Mali denjugu chama tarisi ka aw nene ka tara violence de ke ka ta consulat ke ta ka ta consulat ke aw ne ka consulat do Mali dem mabusani Mali de consulat nye bela jeli tay Mali dem be barake ko kan Mali diaspora be bara min gede billahi uka na folo be ni consulat ko la o de la Mali dem anga wuli anga ke kelenyi ni yaye mogo bi e balima nini nyana o koro e balima jugure suno ndeti so les aigles du Mali félicitations anga balontano kan vidéo ku yebi le 10 janvier 2022 beka vidéo ke Paris fofana arwa créateur wo fo post sra nga vidéo ke manchan menin nana sigi ka kuma malindo be de laji e ressources sans fait tote on te togo no fe ressources kan Mali defali billahi ante Mali to nyamgo tensibulu kibina tolonge Mali la togonia o tege togon au delà les aigles du Mali aux félicitations n'est pas page tout pour s'en faire bi aux félicitations ay couragita au kana ni coupe d'Afrique Mali kono no kera Assimi Goïta avec content Sougali Kokala Maïga avec content Sadio Kamara avec content no kera zegil di Mali au tokotena bo dunia mauda odon au-delà les aigles du Mali ni obele de nga fo lembe na vidéo est stoppé parce que ana made ni vidéo jenya il la bambe fo bali fo de na so rondo no mo gono fana gasla obele de lembe ya fama les aigles du Mali ni obele de nga fo les aigles du Mali anga balontano nous sommes supporters les aigles du Mali amba supporter sangani wate bela suni clé nebes ne rebe sokonga mba supporter quoi Malien de ay wuli sa nina 2022 abe sauvé Mali abe Afrique be sauvé quoi nina dambe jamana horo jamana version rouge mon pays Mali grand Mali mon pays ni ala sona ma ambe vidéo bina c'est 10 minutes amina vidéo joyan parce que ni vidéo fana janyana afleli ba nege bo mugula ala ka sohira da ambina annaw bela jelima Mono sinugura ala ka dugu nyumanje bye bye